السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. في هذا الفيديو سنقدم لكم نموذج الفرد الثاني الدورة الثانية المستوى الرابع ابتدائي مادة اللغة الفرنسية. إذا في الفيديو غنقدم لكم مجموعة من التمارين في مكون لوغتوغراف اللي غادي يعاونكم في المراجعة ديالكم للفرد. هادو بالنسبة للفرد الثاني الدورة الثانية المستوى الرابع ابتدائي. إذا نبدأ مع التمرين الأول. Entoure dans chaque phrase l'adjectif qualificatif qui convient. Alors l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui est qualifié. L'adjectif qualificatif يعني هو النعت ديال اللغة العربية. النعت يتبع منعوته. Alors il a qu'un adjectif qualificatif masculin, le nom غيكون masculin. Il a qu'un adjectif qualificatif féminin, le nom qui qualifie ça va être féminin. Il a qu'un singulier, le nom qui qualifie va être singulier. Il a qu'un pluriel, le nom qui qualifie va être pluriel. Alors, j'ai visité des monuments. Alors, on a historique, il y a un E à la fin. On a historique, il y a pluriel, il y a un ES à la fin. Alors, des monuments. Alors, monument هو masculin pluriel. Alors, l'adjectif va être masculin pluriel. Historique, ماشي masculin pluriel, ماشي في pluriel. Historique, oui, في pluriel, حيت عندها S في الآخر. La forêt est précieuse. Alors, la forêt, هي féminin singulier. Alors, l'adjectif va être féminin singulier. Alors, précieux, il y a masculin singulier. Précieuse, il y a féminin singulier. Alors, on elle est précieuse. J'ai passé un merveilleux ou la merveilleuse voyage. Alors, voyage, oui, il y a l'adjectif dialogue. Wesh, merveilleux ou la merveilleuse. Alors l'adjectif, voyage هو masculin singulier. Alors يكون masculin singulier حتى l'adjectif غادي يكون masculin singulier. Alors merveilleuse هي féminin singulier. Merveilleux هي masculin singulier. Alors غادي ندورو على merveilleux. Ce sont des arbres fleuris avec ES à la fin, ou bien fleuris avec IS à la fin, ou bien fleuris avec I à la fin. Alors, حنا غادي نقلبوا على l'adjectif ديال arbre. Alors, arbre هو كنقولوا un arbre يعني هو masculin pluriel. Alors, نقلبوا على masculin pluriel. عندنا هنايا fleuris اللي عندها ES à la fin هي féminin pluriel. Fleuri, il y a un IS à la fin, il y a masculin pluriel. Ou un fleuri, il y a masculin singulier. Alors, nous allons voir les fleuris. Les arbres sont masculin pluriel. Alors, c'est fleuri, masculin pluriel. On va les fleuris, il y a un IS à la fin. Réécris cette phrase en remplaçant le nom par nom entre parenthèses, par le nom entre parenthèses. Alors la phrase y a ces mots sont doux et mélodieux. Alors dit que ces mots غادي نحولوها بشانسون. Alors هنايا عندنا غنديرو ces chansons sont. Alors, chanson, il y a féminin pluriel. Alors, d'où كانت في الجملة كانت عندنا masculin pluriel حيت شمو هو masculin pluriel. Alors, وحنايا غادي نحولوها للفيمينان pluriel حيت chanson féminin pluriel. Alors غادي نحولو douce غتولي لنا douce عندها CES à la fin. Alors les mots اللي كتكون عندهم X à la fin ملي كيتحولوا للفيمينا كنديروا لهم S
ملي كنحولوهم للبلوريال كانت عندنا في البلوريال ماسكولين عندها اكس، ملي حولناها للفيمينان بلوريال ولات لنا سي او اس، ديك اكس تحولت لنا سي وزدنا لها او اس. ميلوديو حتى هي غادا تولي لنا ميلوديوز. الوغ لي نون كتكون عندهم اكس على فان، ملي كيتحولوا للفيمينان كتولي ز، كندير لهم اس على ميلوديو، ميلوديوز. غادي نديرو لها او اس على فان حيت في البلوريال سامي. Alors, ces chansons sont douces et mélodieuses. Exercice numéro 3. Classe les mots suivants dans le tableau. عندنا salade, cerise, touriste, cuisine, fraise, rester, plaisir, salon. J'entends S, j'entends Z. Alors, القاعدة كتقول إلا كانت عندنا S entre deux voyelles كتنطق Z. Alors عندنا salade, salade عندنا S في الأول. Alors j'entends S. Cerise عندنا S entre voyelles هما I و E. Alors كتنطق Z يعني غنديروها في j'entends Z. Touriste ما كايناش entre voyelles عندنا I voyelle ولكن حتى هي consonne. alors غادي نقولو j'entends S. Cuisine عندنا S entre deux voyelles اللي هما I و I. alors غادي نديرو j'entends Z. Fraise حتى هي la même chose غنقولو j'entends Z. Rester j'entends S حيت ما كايناش entre deux voyelles. Plaisir j'entends Z. Salon j'entends S. عندنا salon في الأول ديال الكلمة S كاينة في الأول. alors كتقرا لنا S يعني غنقولو salon. التمرين الرابع. écris ces mots au féminin. alors la règle كتقول en général les noms masculins en heure forment leur féminin en euse. يعني عامة الكلمات اللي كتكون عندهم heure يعني EUR في الماسكولين مني كنحولوهم للفيمينا كندير لهم euse. Certains noms masculins en heure forment leur féminin en ris. alors عندنا بعض الكلمات اللي كيكونوا في الماسكولين عندهم heure منين كنحولهم للفيمينا كنديرو في بلاصه heure ريس. هادشي غنشوفو في هاد التمرين. alors مثلا هنايا عندنا ان ديريكتور غنقولو اون ديريكتريس يعني في الفيمينا ديك اور تحولت لنا لغيس. اون ان تحولت لنا اون ديريكتور غادا تحول لنا ديريكتريس. ديريكتريس alors في بلاصه اور درنا غيس. un coiffeur alors غادي نقولو une coiffeuse. une coiffeuse alors ديك اور تحولت لينا لأوز. un joueur غادي نقولو une joueuse alors ديك اور غادا تحول لينا لأوز. une joueuse. un acteur غادي تولي لنا une actrice. اور غادا تولي لنا غيس. une actrice. actrice. un nageur alors تما نسينا ما درناش un nageur غادي تولي لنا une nageuse. اور غادا تولي لنا euse. داكوغ. مني كتكون عندنا اور
فليمو ماسكولين ملي كيتحولوا للفيمينين كتولي اوز. ملي كتكون وكاين بعض الحالات اللي كتكون فيهم اور في الماسكولين كتحول لينا لغيز في الفيمينين. Complète avec on ou on ent. Alors on lien en, ça veut dire la troisième personne du singulier, يعني il ou la elle. بحالها بحال il ou la elle. On اللي فيها ont c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Alors Karim et son ami غنديرو يا اما on اللي فيها on ولا on اللي فيها ont. Voyager à Paris. Alors هنايا عندنا le sujet اللي هو Karim et son ami وعندنا le participe passé اللي هو voyager. Alors le participe passé خصو un auxiliaire. Alors غادي نحتاجو l'auxiliaire اللي هو ont اللي هو on, le verbe avoir au présent de l'indicatif. Alors ما يمكنش نديرو on حيت ديجا عندنا le sujet اللي هو Karim et son ami. À la bibliothèque غنديرو on ou bien on a lu plusieurs livres. Alors هنايا عندنا le verbe l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif غادي خصنا le sujet. Alors le sujet غنديرو on. Alors a il y a l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier il y a on ou bien il ou la elle. Alors غنديرو on. Il y a on. Il avec S شي حاجة يا إما on ou la on envie de visiter le Maroc. Alors ils ont envie de visiter le Maroc. Alors عندنا il اللي هو le sujet ما عندناش le verbe. Alors le verbe غادي يكون هو l'auxiliaire avoir ont اللي هو conjugué au présent de l'indicatif avec la troisième personne du pluriel. La troisième personne du pluriel هي il avec s ou bien elle avec s. وهنايا عندنا il avec s. Complète avec son on ou son ont. Alors son اللي فيها on c'est un adjectif possessif. Le pluriel ديالو هو c'est. C'est اللي كتكتب ب-S-E-S pardon. Ou son il y a S-O-N-T. S-O-N-T il y a l'auxiliaire être au présent de l'indicatif avec la troisième personne du pluriel. Yani il avec S ou bien elle avec S. Ces enfants sont trop bavards. Alors هنايا عندنا ces enfants هو le sujet. Alors ما عندناش le verbe يعني غادي خصنا le verbe. Le verbe هو l'auxiliaire être يعني غنديرو son اللي فيها S-O-N-T. Ali et son frère sont très timides. Alors هنا غنديرو S-O-N اللي هي l'adjectif possessif وهنا غنديرو son اللي فيها S-O-N-T اللي هي l'auxiliaire être حيت تما خصنا نديرو un verbe ما عندناش le verbe. Sont-ils allés à l'école? Sont-ils allés à l'école? Alors غادي نديرو لها S-O-N. Alors هنايا عندنا واحد لا كيسيون ودرنا l'inversion du sujet verbe. سبقنا le verbe بعد le sujet. Alors le verbe هنا غيكون هو son اللي هو l'auxiliaire être حيت من موراها عندنا il y a la troisième personne du pluriel. Sont-ils allés à l'école? Complète avec c'est ou bien c'est CES ou bien c'est il y a SES. Alors c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. نقدروا نعوضوها بcela. نقدروا نعوضوها بcela est. CES c'est l'adjectif démonstratif. نقدروا نعوضوها بce. SES
سي اللي عندها اس او اس نقدروا نعوض باردون سي او اس نقدروا نعوضوها بسو نقدروا نعوضوها بسات ديال الماسكولين وتا ديال الفيمينين. سي اللي عندها اس او اس هي لادجيكتيف بوزيتيف نقدروا نعوضوها بسون اللي هو سانغولي ديالها. C'est la fête. Selma et ses amis sont très contents. Alors, sont très contents, pardon. Alors, c'est غنديروا لها طبعا سي apostrophe est كتستعمل التقديم. سلمى et ses amis غادي نديروا لها اس او اس اللي هو singulier ديالها sont. Ces pommes sont délicieuses. Alors, غادي نديرو CES اللي هي l'adjectif démonstratif اللي نقدروا نعوضوها بسو ou bien cette. هنا نقدروا نقولوا إلا كانت عندنا في السانغولي نقدروا نقولوا cette pomme est délicieuse. C'est très gentil de m'avoir aidé. Alors هنا غادي نديرو سي apostrophe est نقدروا نعوضوها بسولا نقدروا نعوضوها بسولا ونقولوا cela est très gentil de m'avoir aidé. اذا نتمنى بانه هذا النموذج يكون عجبكم وفادكم في المراجعه ديالكم. بسلام عليكم.